Bar hayogmuni tini bai bisi fiel sini chiba kakha bar hayogmuni shal bar haganagi palajak mahai hastebo borom bimani bisingti palajakha bar hayogmu shalno gidengai tini ambasa jedio habanogo banati shoi panda chengedikha iem borom gnang onimes de borma kognaru thani shaka edishi hamkrai ingya hinke tripura hastebo hamkrai ingya tripura haste hamkrai ingya hinke bar habo hamkrai ingri maya hamkrai hini sinijan thangke joto bhagono hamkrai khlaina nango তিনি ভারত হাইয়গমনি সাল যেদিও হাবানগ খরক থাম বরিরংনো সাক সাইজং বাসাবি মাননি বাগै সেলাই মেশিন বাগি রিখা তামনি হিনবা বরিরব সাক সাইজং বসাবি মানথন হিनै সেলাই মেশিন বাগ মনতি কক্তমা থুনর বসকাঙ্গ ফাই ইএম বরম গনাং সাকা তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্লামেন্টারি সালনো রোগৈ তিনর ধলাই জোনাল থেকে 19টা সেলাই মেশিন বাগজাগনো দিনে দিছে অফিসিয়ালি ফর্মালি जों খরকতাম চিনি বুকুর জন্য সেলাই মেশিন বাগখা এবং বরং বিশেষকৈ দাবো বরক বাহিকলাই সেলফ রিলায়েন্ট नों माननाय मनतै जों बेबो चाइतकनै डेभेलपमेन्ट प्रोग्राम रगर सफायनाय आइছে বিভিন্ন ट्रेड दङ ड्राइभिं रंनि सालारं बादिबो जों मानसुकनाय आइছে रेस्टुरेंट खुलबनार বিভিন্ন ट्रेनिंग जों जानाय फ्लोरिकालचार हर्टिकालचार रग ट्रेनिंग रंनि व्यवस्था खायो दिनारो जोंनि जेडिअ साहेब दङ এবং एडिशनल जेडिअ जोंनि जनालनि वाइस चेयरमैन बै साब जोनाल चेयरमैन दं साब जोनाल अफिसार दङ बरक बै सालायमा बिसिंति तेबो स्किल डेभेलपमेंट खालाय आहिक्लायनो बोरै रगनबो এবং सेलारबो जों स्वनिर्भर सेल्फ रिलायेंट एबा साग बायथां सागनि याकुम सागो बसाय रोजगार खायनायनि आलामाव जों aboni yagulo haino hai ভারত হাইয়গমনি সাল সাক খামিয়া নগ থাঙ্গৈ সাক খামিয়া 응ै glaijak tongnarungno chamung bagै chubasurika iem borom gnang onimes de borma